शुभ सकाळ ओडिशावासी आसंतु नजर पकाइबा आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे संपूर्ण खबर जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे। आसंतु जीवा खबर उपर को दिन गडुची प्रकल्प सरुनी जल जीवन मिशन रे ओडिशा पछुआ दिन गडुची प्रकल्प काम सरुनी जोठी प्रकल्प सरीची किंतु जल जोगाण आरंभ होइनी आउ केउठी कई मास पाइप रे पानी आसिला एबे आउ किंतु पानी आसुनी केउठी मोटर पड़ी जाइछि केउठी बिजुली बिल खिलाबरु संजोग विच्छिन्न होई पड़िछि। राज्य रे अधिकांश जिल्ला रे पानीय जल प्रकल्पर भाग्य एमिति पानी आउ लोके होउछंती छटपट। जल जीवन मिशन रे कार्यकारी हेउथिबा बहु प्रकल्प घुसुरी घुसुरी चालुथिबारु ग्रामांचल रे बास करुथिबा परिवार को पाइप जल जोगाण रे ओडिशा पछरे पड़िछि। ए संपर्कित रिपोर्ट को संसदीय स्टैंडिंग कमिटी उपस्थापना करबा सह उद्वेग प्रकाश करिछि। खबर नंबर 2 राशन कार्ड ई केवाईसी करिनथिबा लोकंको पई बड़ खबर। राशन कार्ड ई केवाईसी आवेदन न करिथिले आउ मिलिबनी सुयोग। आसंता 15 तारीख राशन कार्ड आवेदन रो शेष तारीख आउ समय अवधि बढ़िबो नाही। ए पर्यंत 37 लाख लोक ई केवाईसी करिनाहंती। जे माने ई केवाईसी करिनाहंती से माने करि दियंतु आउ जे माने न करिवे तांकु सरेंडर करागला बोली धरि निया जिवो। सही जगह रे नुआ लोकन को दिया जिवो। सरकारी ऑफिसर को कड़ा निर्देश देले मंत्री। जो सरकारी ऑफिसर माने राशन कार्ड नेउछंती से माने सरेंडर करि दियंतु। सरेंडर रो पीरियड शेष हेबा जिबा परे जदि सरकारी अधिकारी सरेंडर करिनथिबे तेबे सेमानक विरोध रे निश्चित भावे एक्शन नेबे सरकार। तेबे बहुत सरकारी अधिकारी सरेंडर करि सारिछंती। जो माने आवेदन करिछंती सेगुडिकर जांच चलछि। एबे पोर्टल खोला जिवो। जो माने नुआ करी आवेदन करिवे सेमानक आवेदन को विचार को निया जिवो। खबर नंबर 3 खूब शीघ्र आरंभ हेबो जयदेव बिहार रु नंदनकानन पर्यंत फ्लाईओवर। एने सूचना देछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिसंती सरकार से प्रकल्प को अनुमति दे सारिछंती। खूब शीघ्र टेक्निकल कार्य आरंभ हेबो। जयदेव बिहार जातीय राजपथर जो फ्लाईओवर रहिछि ताकू संजोग करी से फ्लाईओवर नंदनकानन पर्यंत जीवो। मझिरे मझिरे जेउठी बड़ बड़ छक अछि सेठी एस्केप वे रहिबो। जे माने ऊपर यातायात करुथिबे सेमानक पई तळकू ओल्हाइबा पई कोनोसी असुविधा हेबो नाही। सबु दृष्टि को आखि आगरे रखी योजना करा जाइछि। सेठी जे रास्ता तळे चालिछि चालिबो ताहा सह मध्यरे 4 लेन रास्ता निर्माण हेबो। मोदी पाकिस्तान जाइथिबारु इस्लामाबाद रे हलचल। एही घटना संपर्कित अवगत थिबा सूत्र गुड़िक आहुरी कहिसंती जे अफगान आकाश रे सीमा बंद थिबारु भारतीय प्रधानमंत्री को विमान को अनुमति दिया जाइथिला। यह प्रथम थर नुहे जे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विमान पाकिस्तानी आकाश सीमा व्यवहार करिछि। पाकिस्तान रे पसिगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विमान। कथाटी सुनी आश्चर्य लागुथिबो निश्चित किंतु कथाटी सत। नुआ दिल्ली रु फ्रांस जाउथिबा समय रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विमान पाकिस्तान रे प्रवेश करिथिला। रिपोर्ट अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विमान इंडिया 1 शेखपुर हाफिजाबाद चकवाल एवं कोहाद देई पाकिस्तान अंचल रे प्रवेश करिथिला एवं 36 मिनिट पर्यंत पाकिस्तान अंचल रे रहिथिला। ओडिशा विधानसभा संपर्क रे एक बड़ खबर सामना को आसीछि। ता हेला एणिकी विधानसभा रे आउ कागज पत्र व्यवहार हेबो नाही।
ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଣିକି ବିଧାୟକମାନେ କାଗଜ ଧରି ଆଉ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ 147 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ବିଧାୟକମାନେ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଢ଼ିବେ। 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଅପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 28ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। କେହି ପଡ଼ିବେନି ବାଦ୍। ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହେବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା ବେଳେ ମୋଟ 98 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଏବେ ବି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହାଁ ହେବେ ପାରଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେଠାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କଲା ଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାତି ସହ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କମିବ। 3 ଦିନ ପରେ ଆହୁରି କମିବ ତାତି। 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ନୌର SGPGI ହସ୍ପିଟାଲରେ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର SGPGIରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିଲା। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। BCCI ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ପାଇଁ ନୂତନ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉପ-ଅଧିନାୟକ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, KL ରାହୁଲ ୱିକେଟକିପର, ରିଷଭ ପନ୍ତ ୱିକେଟକିପର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ରିଜର୍ଭ ପ୍ଲେୟାର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ଶିବମ ଦୁବେ।